Batang berita Sarito. Sarawak terus menjadi cuan penyerakup bangsa engkau pengelantang pengarap di Malaysia. Baduk ngerembai penerang pula tingerugak pelikun menua. SCB terus negap pelajar pesaka komuniti Batang Air. Selamat ngalih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat Bukulengau kita bak Bulletin Kasiban. Ngepun ke isi berita engkau Sarawak terus nyadi cuan penyerakup. Engkau pengelantang rakyat pupu bangsa, engkau pengharap bak menuatu senutu engkau ajar Islam tinggal berat ke bebata asur engkau berbahasa ke pangan diri. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nyemetak madahkah pengering negeri itu berpanggai bak semangat segulai sejalai engkau pengangkun rakyat datai ari pupu bangsa. Pendekatan moderate, saling menghormati dan pemikiran terbuka menjadi asas perpaduan Sarawak. Wilayah ini dibangunkan atas semangat mufakat antara agama dan etnik. Tidak isu perkauman besar, sambutan pelbagai agama diraikan bersama dan kepimpinan negeri yang inklusif. Ya nibar ke jakutnya bak gempuru engkau berjalai bebala mayuh serimbai pengerami ngintu Maulidur Rasul Renggat Sarawak tahun 1447 Hijriah 2025 Masihi di Padang Merdeka Kuching kena hari 6. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah piagam Madinah nyadi pugu menua ti belalau ke prinsip bebata asur engkau diau likun begulai. Koya piagamnya mandang ke Islam tu nyagu pemanah penglain engkau penyerakup. Nyalai yang merangsang semua rakyat Sarawak datai hari pupu bangsa nyulur legasi tu engkau negapkah. Kaul nentu ke penegap engkau pembangsang negeri. Seraya rambai jaku umah maju makmur, serimbai ngintu Maulidur Rasul tahun tu dipilih engkau reti cukup besar dikenal ngayan ke juluk Raban Orang Islam di Sarawak, nempak komuniti ti maju engkau lantang bak semua sukut penghidup. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah, rambai jakunya ukai seminat datai piaja tang mandang ke juluk nempak Raban ti ukai seminat mujur ari sukut fizikal engkau ekonomi aja. Tang sebelah ari sukut penemu nilai engkau pemanah ulah. Ia nyemetak madah ke Rasulullah SAW ianya teladan agung ti dianjongnya di berkat ngagai semua bak dunia engkau meri buah penemu dikena nyungkap pemansang negeri. Maulidur Rasul bukan sekadar perayaan, tapi titik tolak untuk memperbaharui tekad mencontohi akhlak dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membina Sarawak yang sejahtera dan penuh kasih sayang. Berpandukan sunnah baginda. Sambutan Maulid Rasul menjadi medan pembaharuan tekad dan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian daripada iman. Masyarakat Islam Sarawak menzahirkan kecintaan ini melalui selawat, perarakan, ceramah dan amalan kebajikan. Yang nibar ke jakunya bak gempuru engkau pengawak berjalai bebala mayuh serimbai ngintu Maulidur Rasul Renggat Sarawak tahun 1447 Hijriah 2025 Masihi di Padang Merdeka Kuching kena hari 6. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah Islam ngemerat ke pemansang tik nyerangkung semua bungkur pendiau intelektual engkau fizikal. Konsep imarah engkau tazkiyah terang ya belalau ke pemansang dunia ti indak nejuk ke pemesai guna akhirat. Koya Administration Sarawak dekat terus berpugut ke prinsip makasid syariah mayang agak polisi engkau berjalai ke pemansang tik nyaga pengharap sebut runding peturun engkau retah bakal berjalai strategi pemansang pengudah COVID 2030 PCDS 2030 merit perhati ngaga ekonomi digital rampak menua sosial engkau inklusiviti.
Nya alai ku ia udahnya ditanggung pengawak kita bersaup ngetan ke semuanya ungkup pengeluru sengau pengelantang semua rakyat. Berita nangkannya, Mensia Mayo dilalau badu ngerembai penerang bulak ti tau ngerugak pengelikun menuato. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof Madah majak mayuh penerang bulak di Kerembai kelebih lagi bak media rama di parit pemansang teknologi Artificial Intelligence AI bakal deepfake. Ambil ke contoh, insiden tik nyadi bak menua sepiak ianya Indonesia ke alai gempuruk berbala mayuh diatur likun, nyau dibalut penerang bulak tik ngajum ngujung ke pengawak nyau maik penyarut besai. Asalnya cerita benar, tapi dikembangkan dengan perkara yang separuh benar dan tidak benar. Jadi menimbulkan kemarahan rakyat. Bila rakyat marah, orang akan mula memprotes. Protes yang aman menjadi protes yang tidak aman. Jadi perkara inilah kita kena pastikan untuk kita elak. Sebab negara kita perlu menjadi sebuah negara yang aman. Sebuah negara yang stabil. Bila negara kita aman, negara kita stabil, barulah kita dapat menguruskan negara kita dengan baik. Barulah kita dapat mengembangkan ekonomi negara kita. Bila ekonomi itu baik, pelabur ramai datang, peluang pekerjaan akan banyak. Yang dibar ke jakutnya bak muamayo rambau kembara segulai sejalai belia Sarawak 2025 dituk kena hari 6. Ngenang sili agi Kaban Parlimen Petra Jayanya minta Raban Nembiak nambah ngau ngenak manah penemu serta pengelandik sidak ungkup 7 tik manah bak penghidup bersari-sari. Jangan membawa berita-berita yang negatif yang boleh menyebabkan kehancuran dalam hubungan antara satu sama lain. Lalu program Outreach Office Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penaut Sarawak MEITD diperhati nyadi pantar besai negap ke pemansang modal mensia. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan madahkah pelajar nyadi pugu pemansang negeri senutu enggau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia megaknya betak madahkah pemesai guna inovation, teknologi serta pemansang model mensia landiak dikenak napi pemar Revolution Industri 4.0. Antara inisiatif perintah nyengkau menumbuh ke Kaunsil Pansi Enggau Pemansang Sarawak SRDC, Enggau Palan Artificial Intelligence Sarawak SAIC, Enggau 7 negap ke Pansi Enggau Application Teknologi Baru. Seraya Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penaut Sarawak Datuk Seri Roland Sagahwiin lebuh berjakuk madah. Program outreachnya meri akses genap ngagai penerang peluang pelajar tinggi, latih pengelandik engau peluang TVET ngagai nembiak, kelebih lagi bak menua pesisir. Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penaut Sarawak Datuk Seri Roland Sagahwiin madahkah kerjasama institusi Bakal Sarawak Skills, Sentex engau Universiti Teknologi Sarawak UTS bergunandar dikenak beri penerang tumbuh ngagai nembiak senentang peluang kerja, scholarship engau pelajar teknikal diulih nyamin penghidup sidak dudi hari. Programnya belak diguluk Kaban Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Tuai Unit Servis Pengatur MEITD Yusini Baki, tingari ke Sekretari Mendam serta bala Tuai Upis, Tuai Raban Bangsa, angau Tuai Komuniti dia. Udahnya Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuihian berjadi ke Aum Besar Nintiang tahun 2025 di Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Sarawak ACCCIS di Imperial Hotel Miri di ngempuruk ke lebih 200 pengari aris lampau negeri. Lebih berjakut ianya metak madahkah Sarawak mesti ulih bersemekiah ba ekonomi ari nempak mayu hagi orang dagang biak di ngembuan innovation senutuk enggau ubah global di disungka ekonomi digital, artificial intelligence AI enggau kuasa gadung. Kuya penyerakup engau kerjasama antara komuniti dagang serta perintahnya dipuguk ngemujur ke transformation negeri. Ia megak merik terima kasih ngagai ACCCIS diterusnya dibakir strategik perintah nyungka ekonomi Sarawak tumbuh, lebih lagi ari saup ngagai dagang miat engau jalan pemesai PKS serta pemansang penaut lokal. Aum besarnya megak diguluk Presiden ACCCIM Dato' Ng Yih Ping, Presiden ACCCIS Kong Cheong Ng, engau Chairman MCCCI Ling Chong Sing.
Berita kepenudi Sekolah Primary SK Batang Air ditumbuh bisikal rahat dengan projek pemansang hidroelektrik Batang Air ianya tekat air hidro besar di Sarawak. Projek ngagak tekat airnya ngujung ke 5 itik sekolah primary ianya SRK Ulu Kaung, SRK Sungai Ara, SRK Nangam Bepi, SRK Nangak Jela, engau SRK Nangak Delok ditutup. Pengajar engau nembiak hari sekolahnya udahnya dipindah ngagai SK Lubuk Antu, SK Sekarok, engau SK Sebangki, sebedau bangunan baru SK Batang Air didiri. Sekolahnya berengkah dikena 5 Januari 1987 lalu dipenyadi Niang Tun Bin Sri Abdul Taib Mahmud kena 14 Julai 1991 dinyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Seriris engau pengawaknya Sarawak Energy Berhad SEB kenyau hari 2013 cakah meri bermacam bentuk belanja infrastruktur serta kerban belajar dikena negap ke pelajar SK Batang Air. Kelimpah hari agih belanja ninteng tahun RM7,000 untuk aktiviti nembiak, SEB megak beri komputer, meja, bangku, drone untuk pelajar STEM serta melanja ngagak bilik Highly Immersive Program HIP bak sekolahnya. Pemberi pemadu baru ngau 54 bangku, 10 meja lipat ngau cat berharga RM6,000 untuk pengawak ngecat baru kandang ngelingi sekolah. Manager Stesen Janakuasa Elektrik Batang Air David Gundamadah SEB megak numbuh ke turut ninteng tahun pelajar berungkus RM300,000 kenyau hari 2018 khas untuk nembiak dikena parit projek tekat airnya. Ini kita tengok jumlah dia, maksudnya macam contoh dia untuk degree, so kita kasih what off adalah 5,000. So yang diploma, kalau tak silap saya ada 4,000. Untuk yang sijil, so certificate mungkin 3,000. So dibagi-bagikan macam tu. Serimbai ngintu genak tahun tekat air Batang Air, SEB bergulai ngau komuniti dia megak bisik juluk Nurai Malaysia Book of Records nengah gendang Batang Air ari komuniti Iban. Gendang pampatnya dekat diatur pengelamak 8 jam nadai ngetu kena 3 Oktober bak rumah operation Batang Air HEP sebedau dipandang sekali lagi bak pengawak jadi dipenyadi ke Premier Sarawak kena 6 Oktober ilak. Actually, we propose on the 3rd October. We will invite them to come here, but at the moment we haven't received the official answer from them. So, but we propose on the 3rd, and then on the 6th later on, during launching by Premier, we also want to demo to Premier as well. So, if this one successful, but so far from the government by the community is very supportive. Is it from the Dia tu SK Batang Air endor 248 nembiak hari prasekolah nyentuk primary 6 belajar. Budeng baru tiagik digagak di Sadang Tembuk ngau dikena tahun baru endor nembiak menua ulu Batang Air diau bermalam. Nak tu dulu buletin kasiban mugulai ngau aku Jessica John sebeda ujung ke berita aram kita sama like, share engau follow semua platform media UKAS Nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my, enggau UKAS channel di YouTube untuk berita pemadu baru di Sarawak. Ngujung ke berita ngau medak yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Bin Sri Tuanku Jaafar bergulai ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ngulu ke Gempuru enggau berjalai berbalamaiu Renggat Sarawak 1447 Hijriah 2025 Masihi diatur di Padang Merdeka kena hari 6. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.